I am Will's wife. বলছিলাম না সবাই আসবে, বুম ডম বম সবাই। আমার চ্যানেল থেকে কিছু ভিডিও মাইনাস হয়ে গেছে, বাদ দাও ওই মাইনাস ভিডিওগুলো, খারাপ ব্যাটেল করেন। এর আমার ক্যামেরার কি হলো? এটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? ওই পুরানোর পরে উঠে তো ঠিক হচ্ছে না, মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে। ক্যামেরা বাদ দাও, এটা খারাপ থাকবে। আরে এইদিকে আমি Will's wife. সো খারাপ, আমি কিছু চলো কিছু টাইম পরে দেখা করতেছি। সো গাইস, আমি নিয়ে নিছি স্কিবি টিভি আর বিল্ডল্যান্ডসকে। তো সবার আগে স্কিবিডি টিভি অ্যাটাক করে, সেটার পর বিল্ডল্যান্ডসও অ্যাটাক করে, তারপর দুজনের অ্যাটাক ধ্বংস হয়ে যায়। আর তারপর স্কিবিডি টিভি নিজের লেজার দিয়ে অ্যাটাক করে তার মুখের মধ্যে, কিন্তু সেও ছিল বড় চালাক। সে উড়তে উড়তে যায়, উড়তা হুয়া আউ মে, উড়তা হুয়া আউ মে। সো এরপর কিছু টাইম পরে দেখা করতেছি, ঠিক আছে, কারণ আমার মোবাইলে স্টোরেজের দরকার আছে। তো হ্যালো গাইস, বেশি টাইম যায় নাই এখনো। সো গাইস, আমার ক্যামেরা তো খারাপ হয়ে গেছে। এটা অন্ধকার করতে আইলো, মনে তো সব লাইটে জ্বলতেছিল। এই দেখো, দেখছো তো এসব কি? Will's wife. তোমাদেরকে আলু দেখাই দিয়েছে। সো চলো আগে কিছুক্ষণ পরে দেখা করতেছি। ওকে, সো কিছু টাইম গেছে গা, আর এতক্ষণে ওর উপরে পড়ছিল বিল্ডল্যান্ডস। আর বিল্ডল্যান্ডস আওয়ার পর তার এগুলো তো কাটেই দিছিল, সে তার ধাক্কা মারলেও সে তারে ওই সো এরপর বিল্ডল্যান্ডসে যা করে তা হইল, কি হইল, হ্যাঁ, এরপরে তার ছাদের মধ্যে পাড়া মেরে ধরে, আর তারপর দেখো চলতেছি। আর এভাবেই ওই কি বলে স্কিবিডি টিভির মৃত্যু হয়। খারাপ কিছুক্ষণ পরে আমি আসি, আর যখন আমি আসবো তো তখন কিছু নিউ ক্যারেক্টার আনবো। বাই, কিছুক্ষণ পরে আমি ফেরত যাবো। আমি তো হলো যাইও নাই। সো গাইস, আমি ফেরত এসেছি। তো চলো এখান থেকে একটু টেলিপোর্ট করা যাক। তো হ্যালো গাইস, আমার ক্যামেরা একটু খারাপ হয়, তার জন্য তোমরা তো আমার দেখতেই পাচ্ছ না, খালি কালো অন্ধকার দেখতে পাচ্ছ।
यार हमारे नजर तो एटाई सत्य कुछ भी, लेकिन हमारे दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कैसी यार आवाज है? रुको। पापोश, पापोश, वाओ, आइए आइए, आइए रे आइए। সো গাইস, আমি তোমাদের সামনে একটু চিন্তা করি। আরে তখন তো আমি সবাই হারিয়ে ফেলতাম। খারাপ গাইস, পাইছি, চলো উঠাও হয়ে যাই। সো আমাকে যেখানে আমাদের ভিডিও চলছিল। সো গাইস, দেখছো তো আমার জাদু, আমার কাছে জাদু শক্তি আছে। আহ 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 আমি নাটক করি বেশি। চলো বোতলটারে জাদু শক্তির মাধ্যমে গায়েব করে দেওয়া যাক। আয় বোতল তো গেছে গা। গাইস, তোমাদের কি এমন এমন মনে হচ্ছে যে না? গাইস, আমি এই নিয়ে করছি আর ফ্যানটা চলতেছে, আমার তো চুপে থাকা ভালো হচ্ছে। আমি এই নে চালু। সো আমি এনে আসি এই জায়গায়, তো তোমরা আগে কখনো দেখো নাই। সো এরপর ডম স্টুডিও নিজের ওই এক্সপায়ার করে। চলো ব্যাটালের কিছুক্ষণ পরে দেখা করি। সো গাইস, কিছু টাইম গেছে গা। সো এতক্ষণ টাইম যাওয়ার পর মোবাইলের টাইম যায় না, ওইখানে টাইম গেছে গা। সো এরপর হয় দুজন কাছে আসে আর আয় হায়। নাই 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 নাই, ভালো হয়েছে গাইস আমি আর্মার ওলাটাকে নিছি, নাইলে তো ওরে নিলে তো কেমনে জিত হইতো। হ্যাঁ ये ये मेरा है। क्यों दिला दिया ना स्वाद है। খারাপ। সো এরপর সে ভাগে যায়। बचाओ बचाओ बचाओ। रुक जा बेटा, अभी तेरा बचाना निकालता हूँ। আর এরপর क्यों दिला दिया ना स्वाद तू गयो हो बेटा। আর এরপর মুখ জ্বলে গেল রে।
আরে না, আমি কি ভাবতেছি, সো গাইস ঠিক হয়ে গেছি আমি। कुछ टाइम बाद मिलते हैं, ठीक है। तो यार वो मैं वापस आ गया हूँ। यार गाइस आज मैं कुछ भी टेलीपोर्ट्स नहीं कर रहा हूँ। ये तो जलती है। कहीं से फैन थोड़ा थोड़ा टूटा टूटा हुआ लग रहा है मुझे, पर क्या करें। मैं फैन को देख रहा हूँ। क्या करूँ, फैन तो अच्छे से ही घूम रही है, फिर चल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें इस कुछ भी, मैं डब्बू हो गया हूँ। गाइस ये देख रहा है फैन, आके यहाँ गए। फिर गाइस मेरे टाइम पे ना एक स्टोरी हुआ था, वो स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अब नहीं। मैं कुछ सोच रहा है, फिर वह बदल हो गई। तो गाइस सोच मिल गया है, तो चलो स्टोरी के 3-4 समय बाद मिलते हैं। नहीं, 10 सेकंड बाद, ठीक है। बाय 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 बाय। सो गाइस कैमरा फिर से मरोड़ दिया है, तो सब क्या करें। सेकंड बीत चुके हैं बैटल हुए और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कुछ ये सब। बस बहुत मजाक हो गया। गाइस बहुत हुआ ये सब जादू, करवा दूंगा मैं कुछ भी। सो गाइस हाथ पकड़
पकड़ने के कुछ टाइम आगे चलते हैं। हाथ पकड़ने के बाद कौन बाइक मार रहा है बे? है कि आ जाए हाथापाई बैटल हो जाए, उसके बाद हाथापाई बैटल शुरू हो जाए, जिसमें ये होता है updated হওয়ার পর হামলা করে, কিন্তু এবারে নতুন বেশি কিছু করে না। এবারের মতন ये आता है আর সেটা দুই হাত গাড়ি ফালাই দেয়। আর উপরে যাই আই लाइट्स का क्या आपने कभी इस्तेमाल किया है? अगर आपको लाइट से बचना है और लाइट से प्रॉब्लम है तो यही काम कीजिए, इससे लाइट का असर कम होगा और प्रॉब्लम है। अच्छा लग गया है तो गाइस एक बात याद रखना, जो हम नहीं कर सकते कोई अनपढ़ चीज उसे करके दिखा देती है। So guys, इस फैक्ट्स को तो आपने पहले भी ट्राई किया हुआ लग रहा है मुझे, सभी की शक्ल है। सो बैटल और एक लंबा है इसे, चलो टेलीपोर्ट होते हैं। तो चलो कुछ सोच रहा हूँ मैं, और वो है क्या है वो, सो गाइस सब कुछ ठीक है बस मैं सोच में हूँ। सो गाइस ये बैटल अब खत्म हो चुकी है एक ही वीडियो में, और बाकी सारे जगह तो खत्म है।
और गाइस आज की इस वीडियो में सारे स्पीकर बैंड्स ख़त्म हो गए हैं। स्पीकर बैंड बैटल ख़त्म हो चुका है और मेरी तरफ से एक न्यू वीडियो आ रही है। नेक्स्ट वीडियो वो है आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा जिसमें एक मैग्नेट है और नहीं है। आप लोगों की नज़र में कौन सा है मुझे बताना, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई इस वीडियो को शेयर नहीं करेगा, समझ गए ना, वरना ये देख रहे हो बेइज्जती करेंगे सभी मेरी, समझ गए।